Hay ato, grabe kaayos nga kuan. Grabe kaayos nga dula. We would like to acknowledge the presence and our sponsor, City Mayor Honorable Azucena P. Vergas. Former Vice Mayor Dr. Next na nga to ang mga bisita nga foreigner no. Sila na ang next nga mo bugno karon kontra sa ato ang mga fighters for dire sa Pilipinas. Ronaldo Bolivar Bukidnon Fighting Champion, Isuzu, Indais Kamali, Local PNP Chief Clemencio, City Health Office, City Risk Reduction Office, 4A's Mini Sound System. So ayaw mo kalimot ha, i-follow ninyo mga idol, Bukidnon Ultimate Fighting Championship o Ronaldo Bolivar. I-search lang ninyo ang page o ang account. Paki-follow na lang po dayon mga idol. Photographer Marjan Alki. Manuales. Michael Matas, good luck. Let's introduce our third man of the ring Captain referee, Dennis siya. Fernand Petro, to give the final instruction. So congratulations. The judges, Tony Escovilla, Arlene, Randy Morris, and Juliette Valiente. Win. Sa wakas, Pakistani na. Bokboke. Bobby Rivera Pinote. Ipadali na Brad kay ang round girl. Hindi makita. Nangihi pag round girls, Brad. Kapiton. Asa di ay ang Pakistan. Sa Middle East na daw, Middle East. Pero kani si Sahid. Sa Hong Kong ni siya nag-train. To give the final instruction. Dol, i-shout out po di habi. Manuel Cañete, shout out ya Manuel Cañete. Ah, nara sila oh, tataklat-taklat gapon. Ala! Grabe, Bibo. Salamat bro sa shout out na Mista mo Valencia. Pero daog din yung na-address sa ubos oh. May tigdawat sa round girl ba oh? Ay, sa daol, kahawid kamot. Coach. Dol, katamis ba sa round girl? Kala Jefferson. Isaka ang Bios. DJ Iskandor. Isaka ninyo, tabangin nyo pasaka ang Bios. Okay, watching from Bayogan, Agosan del Sur, din si Manuel Cañete. Lantaon na ang hambogiro na Pakistan. Ariel Olegario Racines. Jorel Carl Samonte Abukay. Mahongklong Juna ron. Nice takedown, go knock. Ah, Joybor Riponti Matas, mama din ni Kuan Michael. Oy. Okay. So
Na humana no? Daog si Zahid Mudasir. So congratulations. Pilde, pero okay ra. Nice game. Congratulations, Zahid Mudasir. So from Hong Kong. So una nga daog sa Hong Kong. Taason po ni Zahid, batanon para ba ni? 18 years old. Sige lang nak, okay lang. Walay problema ni. Madaog o mapilde, ang importante enjoy ang mga tao o na buhat ninyo ang tanan, wala mo yung angay kamahayan. Naay ikapang hinambog sa Jodi complete fighter Zahid. Siyempre, dili na sila mo dayo o kulang ang ilahang kargada. Okay rin na, daghan pag-battle. Idool sa imo brad, ikaw boros. Amigo, miya na brad, oy. Parehas niya, Ako walang insan.